Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Marisa Putri Kansa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis Lokal B BP22. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di TOEFL Listening materi kelas Part 2. Kalau kamu sudah menonton video pertama, kamu pasti sudah tahu bagaimana memahami percakapan pendek dan idiom dasar. Nah, di video kali ini kita akan naik level berikutnya. Yang pertama membahas log conversation part B dan strategi menjawabnya. Yang kedua belajar task atau lecture part C dengan teknik note taking yang efektif. Yang ketiga, latihan soal dengan pembahasan langsung. Siapkan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama atau bagian yang pertama, mengenal log conversation. Part B TOEFL Listening menampilkan percakapan antara dua orang yang lebih panjang dari part A, biasanya berlangsung sekitar 40-60 detik dan memiliki 2-3 pertanyaan. Ciri-ciri percakapannya yaitu yang pertama, topik kehidupan kampus, jawab jadwal kuliah, tugas, perpustakaan, pendaftaran, dan yang lain-lain. Yang kedua, pembicara seringkali memberi saran, informasi, atau solusi masalah. Contoh percakapannya. Yang pertama, woman, how do you count? How talking over professor, let's biology class. Man, you're need to fill out the registration form only, but hurry it usually please of parts. Question 1. What does the man suggest the woman do? Answernya, jawabannya, register from the class quickly. Question keduanya, what can we infer about Professor Let's class? Jawabannya, it's very popular. Strategi menjawab part B. Yang pertama, catat tujuan percakapan. Apakah mereka membicarakan tugas, pendaftaran, atau masalah? Yang kedua, perhatikan saran, advice, dan rekomendasi. Yang ketiga,
Dengarkan nada bicara. Note untuk tahu apakah pembicara setuju, tidak setuju, atau menolak. Yang keempat, pertanyaan pertama biasanya tentang main idea. Yang kelima, pertanyaan kedua atau ketiga sering menanyakan detail atau impression. Kesimpulan terbunyi. Contoh latihan 1. Yang pertama, I missed the lecture yesterday. Did the professor assign an homework? Woman: Yes, I asked you to read compress 5 and 6 before Friday. Questionnya, what does the woman mean? Answer atau jawabannya, the woman is to read count 3, 6 and answer. The homework is to create chapters 5 and 6. Kata kuncinya asked us to read sama dengan tugas membaca. Contoh ketiga. Woman: Do you think the library will be open on Sunday? Man: It should be, but only in the afternoon. Questionnya, why is the library open on today? Answernya, in the afternoon. Bagian kedua, menguasai academic style, part C. Part C, TOEFL listening adalah bagian yang terdengar seperti kuliah mini atau presentasi akademik. Kamu akan mendengarkan satu pembicara menjelaskan topik akademik sekitar 1,5 sampai 2 menit. Setelah itu ada 3 sampai 5 pertanyaan. Topik umumnya, yang pertama, sejarah, the American Revolution, the industry agent, science, volcanoes, the solar system. Yang ketiga, seni dan budaya, impressionistic art, the music of Mozart. Yang keempat, pendidikan, how memory works,
learning style. Strategi jitu strategi part C. Dengarkan kalimat pertama dengan cermat. Biasanya berisi topik utama, main idea. Contohnya, today we're going to discuss how volcanoes are formed. Topik tentang formation of volcanoes. Catatan poin pentingnya. Yang pertama, definition pengertian. Yang kedua, person langkah-langkah. Yang tiga, cause and effect sebab akibat. Yang keempat, explicit contoh. Jangan tulis setiap kata, gunakan abbreviation singkatan. Yang pertama, explain. Yang kedua, important. Yang ketiga, because. Yang keempat, develop. Pertanyaan yang sering muncul, what is the talk mainly about? Ide utama. Yang kedua, what does the speaker say about? Style. Yang ketiga, what can be inferred? Kesimpulan. Contoh talk. The honeybee plays a vital role in the environment. Bees plants allowing fruit and vegetables to grow unfruitfully in Russia. The bee population has decreased due to pesticidal and climate change. Question pertama, what is the talk mean about? The imposition of honeybee in the environment. Question 2, why have the bee population decreased? Because of passion and climate change. Question 3, what is the function of bees emit in the talk? To pollinate plants. Mini note talking parties. Saat mendengarkan catatan cepat. Yang pertama, roll, bees, plating plants. Kedua,
Rosalty fruity grow. Yang ketiga, problem pasti celimet. Yang keempat, topics important of breeze. Catatan singkat seperti ini mempermudah menjawab soal setelah audio selesai. Bagian ketiga, latihan gabungan. Sekarang mari coba simulasi seperti di uji asli TOEFL. Part 1, long conversation. Woman, I tried to register from Professor Country's class, but it's already full. Man, you can ask him to see Unforbidden from sometime held its extra to the end. Question 1. What problem does the woman have? The class she waits to talk is full. Questioner 2. What does the man suggest? She asks the profession from Unforbidden from. Kata kuncinya sometimes highlights extra students in ada solusi khusus. Prastivo 2. Academic talk. The Grand Freight of London in destroyed much of the city. However, it also led to new building regulation to make London safer. Warden House here reflect by rich and to the bleeding. Question 1. What is the main idea of the talk? The impact of the Grand Freight on London architecture. Question 2. What positive lessons come from the phrase the city adopts safer building materials? Practice 3. Inflation explain. Man, I can't believe how come the Crawford the cafeterian is today. Woman, yes, and everyone must be here because of the Friend Lunch program. Question. What can wear infer about the Confederation? Trees
I speak itself even everything Luch. Hint, kata kunci must be menandakan kesimpulan logis. Bagian keempat, daftar idiom and expression listening. Expression I'm not sure, maknanya saya tidak yakin. But me, saya benar-benar tidak tahu. I can't make it, saya tidak bisa datang. Take your time, santai saja, tidak usah buru-buru. No wonder, pantas saja. It spilled my meat, saya lupa. Hang on, tunggu sebentar. I'm fine so. Ya, sayangnya begitu. You're never know. Kita tidak pernah tahu. Hebat banget teman-teman, kamu sudah menyelesaikan TOEFL listening materi kelas part 2. Hari ini kamu belajar yang pertama, strategi untuk log conversation dan talk. Yang kedua, cara mencatat dengan cepat, not talking, pola solve, inferention, dan main idea. Yang keempat, latihan simulasi seperti ujian asli. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke TOEFL listening part 3, advocate price detail. Berisi latihan soal penuh dan strategi menjawab dengan efisien, yaitu efisien waktu seperti di tes sebenarnya. Terus berlatih ya, karena kemampuan listening itu seperti otot, makin sering dilihat makin kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.